video is all about bibi ni Ashley. Kulay orange yung bibi niya. Ayan o, yung bibi ni Ashley. Ikaw din, opo. Oh, upo ka din, upo. Ayan, dalawa sila upo ni Ashley. Yung baby niya at saka si Ashley. Kulay orange saka green. Wow. Yan, pinaupo niya. Yan, upo. Apo, yan. Oo, upo dyan. Babi. Apo, yan. Oo. Upo. Apo, yan. Tita daw. Oo, upo. Bibi. Upo. Apo. Ay, meron na naman siyang bibi na isa. Ayan, kinukuha na yung yan, lagay natin. Ayan naman yung bibi niyang isa. Ayan. Ay, upo daw siya doon. Tapos si Ashley diyan. Upo na, Ashley. Upo si Ashley. Oh, yan. Upo na. Kasama niya yung dalawang bibi. Ay, dun sa kabila daw yung isang bibi. Si Ashley dun. Bibi. Yan yung dalawang bibi niya. Yan. Tita, apo, yan. Oo, opo. Yan. Kunin, apo, yan. Sige, kunin. Dada. Sige, sige. Babi, bibi. Babalik ka daan. Tapos saan ka pa mo? Tapos saan makamatuloy? O, say bye na. Bye. See you later.